Lamsogo haine hai te kaisa katal video जों tini nalainai koyekta job ni notification private job tei government job ni notification phaisok hoike ge jara job naituk tongnai rokni bagui belai koktoma kaham video no puila simi paithago nai tongdi phaso nalainai kajer lok chai theke kheye kajer lok chai samung khainai tongui chaui samung khainani bagui borokno haljaknai bidur korta chaumani oklainai যোগাযোগ নাম্বার tongo mobile number 8837063199 o number o যোগাযোগ khaidi jara tongui chaui samung khai tongnani muchungnai rok aro tongphio kormi chai bishal gor doctor lab lal pet lab o jagao মার্কেটিং এর রক্ত সংগ্রহ করার জন্য কর্মী চাই কাইসা প্যাথোলজি ল্যাব ও কাইসা ল্যাব ni bagui thoi rok yang thoi rok nawi porikha khairokni bagui borok na harjaknai marketing ni bagui dui chakar jaan mane scooty hai khe bike tongo nangnai tei logeo GNM ANM BMLT bohai pass khaijak wngkha khe apply khaimanai beton wngkha khe nirok jogajuk khaiui salai manai bwsukhe beton rok achuk rwjaknai boni bagui jogajuk khaidi 7005258134 ge te kaisa number tongphio 8787556367 o number o jogajuk khaidi jara ANN GNM BMLT bohai rok pass khaijak wngkha khe kaisa lab o marketing ni bagui samung khaimanai ge boni yagulo tongphio haine hai kormokhali paribarik governance chai na harjaknai post graduate no qualification priority rojakha age limit rojakha 35 বছর থেকে 40 বছর অবহাইনি বয়স রকনো না harjaknai অবিবাহিত একেবা ডিভোর্সি বিধবা পিছুটাইনহীন মানে সিঙ্গেল অবহাইনো না harjaknai kaijaya kho ekaba kaglajak ekaba randi randa bahai rokno na harjaknai kaisa graduate wngkha khe post graduate wngjak nangnai tei nanatia jekono saimana bagui hingkhe malaiui rok salai manai tei bo bahai rok rojaknai facility rongin photo soho sob kishu janiye whatsapp koron whatsapp o photo soho apply khaidi hinui sajakha whatsapp number tongo 878741366315 o number o whatsapp o nirokni biodata photo soho send ma khaini hinui sajakha keboni yagulo chung nailainai or tongo walk in interview a walk in interview will be held on 29 November at 11 a.m. 29 November walk in interview na harjaknai conference hall of DM's office North Tripura district North Tripura district ni DM office walk in interview na harjaknai hinui sajakha recruitment in the post of district program officer ni bagui na harjaknai walk in interview khaiui DPO ngai short form khai purely contract and temporary basis khaiui na harjaknai DM office o walk in interview cholenai 29 tarik November o form ni 11 tamani jorao abongkha North Tripura district DM office o contractual basis khaiui na harjaknai 11 months ni bagui phiaba 11 month ni extend na harjakphinai teibo regular haikhe samung khai tongjaknai
Jadi si samung kaham khai tongkhangke gear post details rojak tongo busuk qualification nanai age limit busuk ob hairok gear tongo haso post name tongo district program officer vacancy tongo ekta UR bolte ST broi manai SC broi manai general robo roi manai ke education qualification nangnai graduate in any discipline jekono graduate khajang kangkhana chuknai tei loge bo tongo nangnai knowledge computer application computer ni knowledge tongo nangnai ni sajaka other criteria tongo at least 2 থেকে 5 years 2 থেকে 5 বছর জোড়া এক্সপিরিয়েন্স tongo nangnai disaster management relate work disaster management rongni samung ni experience tongo nangnai ni sajaka any government recognized ekebar registered institution rogo tei tongkha age limit rojaka minimum 21 বছর থেকে maximum 40 বছর জোড়াতে নাহার জাগনাই আবাবো কাউন্ট খাইজাগনাই 1 তারিখ মার্চ ni bisingo কাউন্ট খাইজাগনাই 21 বছর থেকে 40 বছর জোড়াতে ओमफ्राय मान्थलि स्यालारि रजागनाय আর জায়গায় মান্থলি স্যালারি রজাগনাই 25,000 খাইবি মান্থলি স্যালারি রজাগনাই अब बेलायनो गाहाम पोस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अफिसार tei aro details saimana bagui ingkhay aro official website o thangui details saimannai pura application ni format rok manui manai o jaga tongo 3 number rojak tongo nottripura.nic.in o website o thangui ni rok detail check up khaiwi nai manai tei bo kaham ke sabai sukrugui sai manai Obangkha North Tripura ni bagui DM office o harjagnai DM office ni phaisingtui notification lamo rojakha amo purely contract and temporary basis khaiwi na harjagnai aboni bagui tei waisa date saklai rokhibu 29 November 2024 फुंनि 11टा तामानि जरावा नरक बुसि मानखाना अब पोस्ट उनका गवर्नमेंट जॉब क्लाइव एबा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खाई ना हरजागनाय ताबक बेसिरबाग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ने नाजागो যারা গ্রাজুয়েট খাইজাক ngै tongkhangke apply খাইদি 21 বছর থেকে 40 বছরনি বিসিং নাंगनाय মিনিমাম 2 থেকে 5 বছর 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স tongkhangkhe apply খাইমাननाय Ngeteni bagai asa nangnai video no jaja khadi like khadi share khadi tei katal nai tongkhe ba subscribe khaina di tei bu omohai katal buskang ni salo job notification manani bagai Ngeteni bagai asa nangkha jotona hambai